नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत स्वागत। जदि विशेष भाव में कहिबा ए दुई दिन रे विशेष भाव में आपणकर छोट भूल कारण पूरा परिवार उपरे बहुत बड़ भारी पड़िबा पई जाउछि। आगको आसुथबा ए दुई दिन आपणकर जीवन रे काफी बड़ परिवर्तन एवं काफी बड़ परिवर्तन मध्य नै करी आसीबो। तो आगामी ए 48 घंटार स्थिति आपणक पई बहुत ही आसान रहिबो नाही, पूरा कठिन भरा रहिबो। आजिर भिडियो रे तीनोटी एमिति सावधानता कहिबे जहा द्वारा आपणकर सोईथिबा भाग्य मध्य चेई उठिबो। तेणु भिडियो बहुत ही खास बहुत ही महत्वपूर्ण अटे। तेणु आरंभरू शेष पर्यंत देखि नियंतु। सर्वप्रथम भिडियो आरंभ करबा पूर्वरु स्वयं भगवान भोलानाथंकर सच्चा भक्त होइथिले बिना डेरी न करी भिडियो को लाइक करंतु आउ कमेंट बॉक्स रे जाइके सच्चा दिल रे जय भोलेनाथ बोली अवश्य लिखि दियंतु। यह द्वारा अवश्य ही आपनको शीघ्र कौनसी खुशी खबर प्राप्त होई जिवो। तो जदि आमे आपण समस्त को कहि रखिबु आपण आपणक जीवन काल रे सुखर चेहरा देखि नथिले, आपण जो पैसा कमाउथिले एपटे आसुछि पुणी पळेई मध्ये जाउछि, जहा को आपण अल्प टिके बंचेई कि रखुचंती आउ तो को लंबा टाइम पर्यंत चली पारंती नाही। केउठी ना केउठी कौनसी ना कौनसी कारणरू आपणकर ताहा खर्च मध्य होई जाउछि, आपण ताको सेविंग मध्य करि पारु नाहंती। किंतु ए सच्चाई शुणी कि आपणक आखिरु लुह आसी जिवो। त विशेष भाବରେ जदि आमे कहिबु एबे आपण राजा बनिबा पई जाउछंती, किंतु एहा भितरे जहा रोकावट बा जो मुश्किल आसीबो से सब आपणको शुणिबार भी मध्य बहुत ही अधिक आवश्यकता रहिछि। ए पर्यंत आपणक जीवन रे प्रोब्लेम तो प्रोब्लेम आसीथिला आ नुआ नुआ प्रोब्लेम मध्य सृष्टि होइथिला, किंतु एबे आपणक जीवन रे सब प्रोब्लेम दूर हेबो। आपण दुखी जोथिले एबे खुशी हेबे, आपणको अधूरा स्वप्न एबे मध्य पूर्ण होई जिवो। आपण जो मानकु विश्वास करथिले एबे से माने आपणकर विश्वासर घातकता मध्य करि देबे आउ आपणकर मजाक मध्य बनेबे। तो विशेष भाବରେ जदि कहबा आपणक जीवन रे एमिति बहुत सारा घटना घटिबो जहा को आपण आपणक जीवन रे बदलै मध्य केबे पारिबे नाही। जदि विशेष भाବରେ कहबा ए भिडियो रे आमे आपण मानकु कहिबु शेष पर्यंत बनिकी रुहंतु, कारण भिडियो रे आपणक पई बहुत सारा महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन रहिछि। कारण ए भिडियो रे आमे जो समाधान आपणको कहबाकू जाउछु ताहा बहुत ही गुरुत्वपूर्ण, तेणु ध्यानर सह देखंतु, पूरा लास्ट पर्यंत मध्य देखंतु। एहा आपणको जीवनर प्रश्न अटे, जो क्वेश्चन आपणको मन रे बहु वर्षरु चालुथुला एबे तार समाधान आसी जाइछि। एबे कहिबा कि आपणकर दुश्मन आपणको केबे खुशी देखि पारंती नाही। गोटे कथार नोटिस आपण करिथिबे कि जेबे आपण प्रसन्न हुअंती, जेबे कौनसी जिनिस आपणको परिश्रम रे मिली थाए, ए दुश्मन माने कौनसी ना कौनसी चाल बा षडयंत्र करिथांती, जहा द्वारा आपणकर खुशी आपणको ठारू दूरी जाए। किंतु एहा ही तो कथा कि दुश्मन को ऊपरे आपण अधिक ध्यान देइथांती। आपण दुश्मन को ऊपरे नजर रखंतु। किए से दुश्मन, से आपणको घरे बसी नाहंती तो आपणको आख पाखरे केही रही नाहंती तो तांको प्रथमे आपण जानिबा पई चेष्टा करंतु। आपण जानिकी बहुत ही आश्चर्य हेबे आपणको आख पाखरे एमिति किछि लोक अछंती जो माने ही आपणकर शत्रु अटंती, जो माने एमिति देखावा करंती कि से माने आपणकर बहुत ही खास, किंतु भितरे ही भितरे से माने आपणको पई विष नेकी ही बसी थांती। तेणु सेमानक ठारू दूरेकी रुहंतु। एमिति दुश्मन बहुत ही खतरनाक थांती आउ लुचिकी रहिकी आपणकर ही प्रोब्लेम करि थांती। तेणु एमानक ठारू आपण दूरेकी रुहंतु। बहुत ही शांत प्रवृत्तिर आपण मनीष अटंती। तेणु जीवन रे जदि किछि बड़ मिली नाही, छोट मोटरे आपण खुशी रहुचंती, जेमिति सेमिति रे निजर गुजारा करूछंती बा काम चळेई नउछंती, काहा आगरे आपण आपणक जीवन रे हाथ पतेई नाहंती, काहा आगरे आपण कांदी नाहंती, तो आपण बहुत ही समझदार अटंती। आपण लाइफ रे बहुत आगकू बढ़िबे। आपणक जीवन रे भगवान देखिबे खुशीर नुआ रंग मध्य नेकी आसीबे। आपण केबे काहाकू धोखा देई लाभ कमेई नाहंती, ठीक सेही परी आपणको केबे सम्मान जो मिली नथिला, बहुत सारा काम आपण करिथिले तो एबे आपणको सम्मान मिलिबार जोग आसी जाइछि। भाग्यर पूरा महापरिवर्तन हेबो। आपणको जहा भी किछि हेई नथिला एबे से सबु हेबो। अधूरा इच्छा पूर्ण हेबो। लाइफ रे पूरा यूटर्न आपणकर आसीबो। स्थिति रे महापरिवर्तन मध्य आपणकर आसीबो। ता सहित आश्चर्यर कथा एहा रहिबो, आपण जहांको पई सब किछि छाड़ी देइथिले, निजे पई किछि भी रखि नथिले,
ଏବେ ସେ ସବୁ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାରେ ମଧ୍ୟ ମହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବ। ସବୁ ସ୍ଥିତିର ଆପଣ ହିସାବ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଏ ଟାଇମିଂରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଭାଗ୍ୟରେ ମହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ବହୁତ ଭଲ ଖାସ୍ ଦିନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଏ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସାରା ଉତ୍ଥାନ ପତନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ କେତେ ଏମିତି ସାରା କାମ ଯାହା ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଆପଣଙ୍କର ହୋଇନଥିଲା, ଅଟକି ହେଇକି ରହିଥିଲା, ସେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭରସାବନ୍ତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଛଳନା କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସେମାନେ ଧରା ପଡ଼ିବେ। ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ମିଲାଜୁଲା ରହିବ। ତା ସହିତ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ, ଆଉ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଲମ୍ବା ଡିଆଁ ମାରିବାକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ପଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ପକେଇବେ, ତ ଆପଣ କେବେ ପଡ଼ିବେନି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ ଲାଗିବେନି। ଆଉ ସମୟ ସମୟରେ ସହ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ବେରୋଜଗାର ଜାତକଙ୍କ ଜୀବନରେ ରୋଜଗାରର ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତା ସହିତ ଲମ୍ବା ଟାଇମରେ ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖୋଜୁଥିଲେ, ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଚାକିରି ମିଳିପାରି ନଥିଲା, ତ ଏବେ ଭଲ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବିଶେଷ ରୂପରେ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। କୌଣସି ଭଲ କମ୍ପାନୀରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ, ଜବ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲାବା ଆସିପାରେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏ କଥାର ଘମଣ୍ଡ ଆସିବାକୁ ଆପଣ ଆଦୌ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ମୁଁ ଏ କାମ କାହିଁକି କରିବି, ମୁଁ ଏମିତି କାହିଁକି କରିବି। ଏ ଘମଣ୍ଡ ଆପଣ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ଯଦି ଘମଣ୍ଡ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ବି ଜନ୍ମେଇ ଦେବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଖରାପ ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ପଇସା ତ ଆସିବନି, ମୁସ୍କିଲ ଆସିବ, ଆଉ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତେଣୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଭାବି ଚିନ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ମୁସ୍କିଲରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବହୁତ ବଡ଼ ଭାରି ଜିମ୍ମେଦାରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ଙ୍କର ମନକୁ ଆପଣ ଜିତିବେ, ଆଉ ଭଲରୁ ଭଲ କାମ କରିବେ, ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବେ। କୌଣସି କାମକୁ ଆପଣ ଏ ଟାଇମିଂରେ ଅଧୁରାରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ବିନା କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସମୟ ସମୟର ସହ ନିଜର ସବୁ କାମକୁ କରିବେ, ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱର ସଠିକ୍ ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଛୋଟ ମୋଟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ନିଜର ଶବ୍ଦର, ନିଜ ବାଣୀର ବିଶେଷ ରୂପରେ ସାବଧାନ ରଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟଥା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ବ୍ୟାପାରରେ ନୂଆ ନୂଆ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଏହା ସହ ବ୍ୟାପାରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମୁସ୍କିଲ ଚାଲୁଥିଲା, କାରବାରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲୁଥିଲା, ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। ବ୍ୟାପାରରେ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କର ସାଥ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ବିନା ଭାବି ଚିନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାର ନାହିଁ। ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କହିବି, ତ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବା ସହ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।